ادب ناظرین خبرنامہ کا شمار ہیت بہ خدمت مز ریاض احمد حاضر خبرنامہ تہ تام واتنس مز تعاون کران لذت مسالہ ناظرین پیش خبر تفصیل سان تو خبر ساروی کھت بڑ ضلع کپوار پہ یہ ون اطلاع میجم ات سپود ترمخن لولاب علاقہ مز فوجس تو ملٹنٹن درمیان جھڑپ ناظرین ابتدائی اطلاع مطابق ضلع کپوار کے لولاب ترمخن علاقہ مز تمی وز فوجس تو ملٹنٹن درمیان جڑپ سپدن اطلاع وسمت یل علاقہ مز ملٹنٹن ہز موجودگی اطلاع واتن پتہ فورسز طرف علاقہ محاصرہ کرنا آو ات دوران یودوے فورسز طرف علاقہ مز داخل سپدن دوران ات موجود ملٹنٹو طرف فوجس پہ گول ہند استعمال کرنا آو تتہ آئی فوج طرف جوابی کاروی کرت ملٹنٹن پہ گول ہند استعمال کرنا تو ناظرین دشونی درین درمیان گول ہند تبادلہ آخری اطلاع مطابق جاری تاہم چھن علاقہ مز ملٹنٹن ہز موجودگی یعنی کت ملٹنٹ ات موجود امچ اطلاع چھن ون وسم ناظرین یہ ساروی کھت بڑ خبر ضلع کپوار کے لولاب ترمخن علاقہ پہ یہ ون اطلاع میز فوجس تو ملٹنٹن درمیان انکاؤنٹر سپودمت یعنی اتھ انکاؤنٹر جاری تو فوجس تو ملٹنٹن درمیان گول ہند تبادلہ جاری تو تاہم چھن ات دوران ات ملٹنٹن ہند موجود یعنی کتیا ملٹنٹ تمن ہند ون اطلاع میجمت ناظرین یہ ساروی کھت بڑ خبر ضلع کپوار کے ترمخن لولاب پہ وسم مرکزس مز نو سرکار بارسس ین پتہ سپود آز وری 2024-25 گۄڈنیُک بجٹ اجلاس پارلیمنٹس مز منعقد تات سلسلس مز آو خزانہ وزیر نرملا سیتارمن سند طرف مالی وریک بجٹ پیش کرنا یت مز مرکز طرف جموں کشمیر باپت 42,277.74 کروڑ رۄپین ہند منصوبہ تھاونہ آو یل زن ازکس بجٹس مز 1 کروڑ گر مفت بجلی ہندس دائرس مز انت 300 یونٹ بجلی تمن فراہم کرنک تہ منصوبہ شامل تھاونہ آمت تو یمن یہ سوریا گر مفت بجلی یوجنا سکیم ہندس دائرس مز انت سرکار طرف بجلی فراہم کرنا ازکس بجٹس مز خزانہ وزیر سند طرف 20 لچھن نوجوانن ین ولس 5 ورین دوران تربیت دنک تہ منصوبہ تھاونہ آمت یل زن 1000 صنعتی تربیتی ادارن ہند ڈانچہ بڑھوت تم اپ گریڈ کرنے باپت تہ بجٹس مز منصوبہ شامل بے روزگاری ہند معاملہ نظر تل تھوت مرکزی سرکار طرف ملکس مز 50 لچھ تعلیم یافتہ نوجوانن روزگار فراہم کرنک تہ منصوبہ شامل تو خوتون با اختیار بنانے باپت ازکس بجٹس مز مختلف سکیمن تحت 3 کروڑ رۄپیہ خرچنک تہ منصوبہ شامل تو ازکس بجٹس مز آئی سون چاند درآمد سپدن ول زیورات کینسر بیماری ہند دوا موبائل فون موبائل چارجر چمڑن ہند سامان کیمیکل پیٹرو کیمیکل سولر انرجی ہند پارٹس بیتر سست کرنا یہ زن ٹیلی کامک سامان پلاسٹک چیز سولر سیل بنانے باپت درکار سولر شیشہ تو ایمونیم نائٹریٹ ہیو چیز درگ کرنک تہ بجٹس مز شامل تھاونہ آمت startup ecosystem, boost the entrepreneurial spirit and to support innovation. I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors. Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country. Third, India is a world leader in the diamond cutting and polishing industry, which employs a large number of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country. Fourth, to attract foreign capital for our development needs, I propose to reduce the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35%. Deepening the tax base. I have a couple of proposals for deepening the tax base. First, security transaction tax on futures and options
of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. Second, for reasons of equity, I propose to tax income received on buyback of shares in the hands of recipients. Other proposals: to improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14% of the employee's salary. Similarly, deduction of this expenditure up to 14% of salary from the income of employees in private sector, public sector banks and undertakings opting for the new tax regime is proposed to be provided. Indian professionals مرکز طرف پیش کرنا آمتس بجٹس متعلق کت کرت وون نیشنل کانفرنسک نائب صدر تو سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ زِ یودوے ازکس بجٹس مز تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان ہند روزگار سبیل سپدن علاوہ بنیادی سہولتن ہز عدم دستیابی دور کرنے باپت منصوبہ تھاونہ آو تاہم تیلہ تہند مطابق عوام دوست بجٹ اما پوز وون تمو زِ بجٹ اجلاس وچھن ورائے ہیکن تم ات پہ پن تاثرات پیش کرت کاویر یاتراہس متعلق پرسنہ آمتس سوالک جواب دیوان ون عمر عبداللہ زِ یودوے تتہ مسلمان کاویر یاترا نش دور تھونک انتظامیہس ارادہ چھ تاہم تہند مطابق کشیر مز امرناتھ یاترا منعقد سپدن مسلمانوں ورائے ناممکن RSS جماعت پہ عائد پابندی ہٹاونس متعلق پرسنہ آمتس سوالک جواب دیوان ون عمر عبداللہ زِ یژھن سیاسی جماعتن ہند انتظامیہ چن میٹنگن مز شرکت کرنے ست تیلہ دویمن سیاسی جماعتن پہ عائد پابندی ہٹاونک تہ تمن قدم تلن. اہم مسئلے چل رہے ہیں ابھی. بے روزگاری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جموں کشمیر میں. شاید ملک میں سب سے زیادہ بے روزگاری جموں کشمیر میں ہے. اب اس بے روزگاری کے لیے اگر جموں کشمیر کے لیے کوئی خاص ذکر ہے وہ ہم دیکھنا چاہیں گے. یہاں بجلی اور پانی کی بڑی اہم سمسیا ہے. ہم چاہیں گے کہ ایسا آرڈر کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اب کاوریوں کے لیے جو ہے یہ وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ وہاں دکانداروں کے نام ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر یہ مسلمانوں کو اس یاترا سے دور رکھنے کے لیے تھا تو خدا را مجھے یہ بتائیے نا, یہاں پہ جب یاترا ہوتی ہے تو مسلمانوں کے بنا وہ یاترا ممکن ہی نہیں ہے. امرناتھ کی یاترا کرنے والے جو یاتری ہیں وہ مسلمانوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے یاترا کرتے ہیں. ماتا ویشنو دیوی کی یاترا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ گھوڑے پہ آتے ہیں, پٹھو جو ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ کس مذہب کے ہوتے ہیں؟ اس وقت ان کو مذہب نظر نہیں آتا. اگر یہی کرنا ہے تو پھر سیاسی پارٹیوں پہ بھی جو بین لگا ہے وہ بھی ہٹا دیجئے, کیونکہ RSS جو ہے ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. اسی طرح سیاسی پارٹیاں ہیں, اگر وہ چاہیں تو اس طرح کا آرڈر اگر وہ انہوں نے لگایا ہے تو اسی طرح کا آرڈر پھر سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. آئیں سیاسی ملازم, یہ سرکاری ملازم اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جوائن کریں. یپر آو مرکزی سرکار طرف پیش کرنے آمت بجٹک سیاسی طور خیر مقدم کرنے یا دوران PDP لیڈر بلال احمد وانی سند طرف ازیک بجٹ اخ عوام دوست بجٹ قرار دن آو. یت مز بے روزگاری سان کھوتن ہند باپت مختلف سکیمن ہند منصوبہ شامل تھونہ آمت. تام ومید باون زِ بجٹ زمینی سترس پہ صاف پہ عملوت ہیکہ کن حدس تام عام لوکن تہ فائدہ ملت. عام لوکن ہند ون زِ مالی وریک بجٹ پیش سپدنس دوران عام لوکن سان کارباری نفرن ہز نظر ات پہ مرکوز آسان. تام درجر تو لوکن بنیادی سہولتن ہز ویسے دور سپدت عام غریب لوکن فائدہ تو آرام واتناؤن کے حوالہ اقدامات تلنچ باوت کرنا آمت. بات کریں گے, ہر ایک سال جو ہے بجٹ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے پارلیمنٹ میں, اور اس بجٹ کو عام انسان جو ہے بڑی گہرائی سے دیکھتا رہتا ہے اور ایک امید کی کرن ہوتی ہے کہ عام انسان کے لیے. دیکھیے بڑے لوگوں کے لیے تو پتہ ہی ہے کہ ان کو کس طریقے سے اس بجٹ سے فائدہ ملتا ہے, لیکن عام انسان کے لیے کیسے فائدہ ہونا چاہیے اس پہ ایک نظر رہتی ہے, کڑی نظر رہتی ہے کہ عام انسان کی. تو آج کا جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں جو ہم نے دیکھی اس کے جو مینیفیسٹو ہے, اس کا جو ویژن ہے, میرے خیال سے جو یہاں پر انمپلائمنٹ کی بات اس میں رکھی گئی ہے, غریب لوگوں کی بات رکھی گئی ہے, یا انمپلائمنٹ یوتھ جو ہے ان کے لیے اسکیمز رکھی گئی ہے,
या वुमेन्स के लिए स्कीम रखी गई है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम रखी गई है, या पढ़े लिखे जो नौजवान है या अभी पढ़ रहे हैं जो ज़ेर तालीम लोग हैं इनके लिए बजट रखा गया है, उनके लिए स्कॉलरशिप रखा गया है। मेरे ख्याल से बड़े अच्छे इंतजाम है। तो मैं अपील करूँगा, मैं यही उम्मीद करूँगा ये जो बजट जिस तरीके से पेश किया गया तो पूरी गवर्नमेंट इस पर खड़ी उतरेगी और पूरे जितने भी पॉइंट्स इन्होंने इसमें इनगल्फ किए हैं, जो इंटरवेन किए हैं, मेरे ख्याल से ये सारे जो है आज मसले जो है हल होने चाहिए ताकि एक आम इंसान जो है वो इस नाज़रीन खबरनामुक सिलसिलो जारी है। तिमो तिजारती वक्फ तो सीत सब्दी बे मुलाकात तो रिजू वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए तेजपन हर एक निवाले। नाज़रीन खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। खजाना वजीर निर्मला सीतारमन सिंध तरफ पेश करना आमत बजट खैर मकदम करान वो समाजी कारकुन साइमा तबसुमन अजुक बजट वाकई अवाम दोस बजट पेश करना आमुत यथ मज खास कर खोतून कुमिल गरीब तो नौजवान रोजगार सबील के हवाले मुख्तलिफ स्कीमन हज अमल आवरी यकीनी बनानुक मनसूब सरफहरिस्त ताम तिहद वन मरकजी सरकार अजकिस बजटस मज चोन ग्रुपन हज निशानदेही कर अहम तो बेहतर कदम तुलने बापत सोचान। मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लोकसभा में बजट प्रेजेंट किया और जिसमें 4 क्लासेस पे बहुत फोकस किया गया है। उसमें विमेन, फार्मर्स, पुअर पीपल एंड यूथ आता है। और एज यू नो इंडिया एक यंग कंट्री है जिसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत है, बट उसको यूज़ करने की ज़रूरत है जिसमें हमारे यूथ के पास स्किल होना बहुत ज़रूरी है। उन यूथ की क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल अपग्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। पुअर पीपल के रिलेटेड जितनी भी हमारी बड़ी स्कीम्स है अभी जैसे गरीब कल्याण योजना है उसको एक और पीरियड के लिए एक्सटेंड किया गया है। फार्मर्स को एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़ को बूस्ट अप करने के लिए स्कीम्स को और एक्सटेंड किया गया है। अगर हम विमेन की बात करेंगे, विमेन को हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप हॉस्टल्स फॉर विमेन, फॉर वर्किंग वुमेन, वो एक रखा गया है इसमें। उसके साथ साथ एजुकेशन प्रोवाइड करना, जॉब्स प्रोवाइड करना, साइंस फील्ड में लाना, तो वो इसमें रखा गया है। उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देना और विमेन को ऑनरशिप देना हाउसेस की, जैसे हमारे पास आवास योजना है, तो उस पे बहुत फोकस किया गया है। और ये एक वेलकम स्टेप है। इंडिया ऑलरेडी अगर हम ग्लोबली देखेंगे बहुत ही आगे जा रहा है डिफरेंट इंडिकेटर्स पे, और काम करने की जरूरत है। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। जिले पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टरस पे आये फौज तरफ मिलिटेंटन हज सरहद अपारी यपोर तरन कोशिश नाकाम बनाने। मिलिटेंटन हज दरअंदाजी हज कोशिश नाकाम बनाने दौरान युदवई मिलिटेंटों तरफ फौजस पे गोली इस्तेमाल करना तत आय अत मौके पे फौज तरफ त मिलिटेंटन पे जबरदस्त गोली इस्तेमाल कर। दुश्मनी दरियन दरमियान सपजम गोलीबारी किन सपद अत तैनात फौजी जवान मिलिटेंटन हज गोली लगने किन जख्मी, हस्पताल मज जख्मन हज दाग नवैत किन ٲخرس पे जाँ बाग सपूद।
یہ معاملہ پیش ین پتہ آئی سرحدس پہ فورسز اہلکارن ہند گشت مزید بڑھاؤن یل زن ٲخری اطلاع واتنس تام اتہ فوجی طرف چلاون آمت سرچ آپریشن تہ جاری یہ کتھ باول آئی ضلع راجوری ہند خاص علاقس مز رات ملٹنٹو طرف اکس VDC ممبرس سندس مکانس پہ کرنا آمتہ حملہ پتہ جیم صوبس مز فورسز اہلکارن مزید متحرک تھونہ باپت ہدایت تہ جاری کرنا آمت. عوامس بتھ سپدان مشکلات ہند حوالہ شکایت درج کرنے کی غرض آو جموں کشمیر LG انتظامیہ طرف آن لائن پورٹل سمادان کے حوالہ اکہ ایپی ہند قیام عمل مز امہ پورٹل ہند مقصد عوامس بتھ سپدان مشکلات ہند سدباب یہ بر وقت مؤثر طریقہ سان انجام دن. ات سلسلس مز ڈوڈاس مز منعقد اکس تقریبی دوران آو LG منوج سنہا سند طرف امہ پورٹل ہند باضابطہ دستیاب انجام دن تو ات موقع پہ امہ ایپی ہز زان گاشروت وون LG منوج سنہان زِ امہ بدولت ہیکہ عوامس بتھ سپدان مشکلات ہند شکایت آسانی سان عوام درج کرت یمہ پتہ بر وقت کاروٲیی کرنے باپت انتظامیہ طرف اقدامات تلنہ ین. تاہم آو ات موقع پہ عوامس امہ ایپ ہند ذریعہ شکایت درج کرناوت فائدہ تلنس پہ تہ LG سند طرف زور دن. ات موقع پہ ضلع ترقیتی کمشنر سان دویم متعلقہ عہدیدار تہ موجود. بات میں کہنا چاہوں گا کہ ایک ایسی ویوستھا جان بوجھ کر کے یہاں بنائی گئی تھی کہ کانفلکٹ پروفیٹیئرز کا کاروبار چلتا رہے. ای گورننس لاگو ہونے کے بعد یہ ویوستھا بدلی ہے. بھرشٹاچار کے تنتر پر بھی سکنجا کسا ہے اور اس لیے آج کل کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. وہ بہت درد میں میں ان کی پیڑا سمجھتا ہوں لیکن مجھے ان سے کوئی سہانبھوتی نہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ پیڑا اور بڑھے کیونکہ ٹیکس پیئرز کے ایک ایک پیسے کی کمائی جموں کشمیر کے ناگرکوں کے کلیان میں خرچ ہو. یہ ماننی پردھان منتری جی کی اچھا ہے. یہاں ایک سمے میں پنپے ہوئے اور پوسے PDP جماعت مز واپسی اختیار کرنے پتہ سپز محمد خورشید عالم سند صدارتس مز حلقہ انتخاب خان یار کن ورکرن ہز میٹنگ منعقد. یت مز پارٹی ہند یوم تاسیس کے حوالہ منعقد سپدن واجن تقریب کامیاب بنانے باپت غور خوض سپد. ات موقع پہ محمد خورشید عالم تو دویمین لیڈرن سان عام لوگ تہ موجود. میڈیا ست کت کرت وون محمد خورشید عالمن زِ PDP سرپرست محبوبہ مفتی چھا واحد قیادت یس کرسی حاصل کرنے بجائے جموں کشمیر کین لوکن تمام اختیارات دن باپت میدانس مز چھا. میں ان تمام اقدامات کو دیکھ رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں جو 2019 کے بعد 5 اگست کے بعد آج تک نکلے. ہر حکم کے درمیان ان بٹوین دا لائنز اگر آپ دیکھیں گے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے جذبات اور احساسات کو روندنے کا کہیں نہ کہیں ذکر ہوتا ہے. They want us to crumble. وہ سائیکالوجیکلی ہمیں دبا کر 2 نمبری بنانا چاہتے ہیں. محبوبہ مفتی ایک واحد قیادت ہے. جموں کشمیر مز یتی انتظامیہ طرف سرکاری سکولن ہند بنیادی ڈھانچہ بڑھوت طالب علمن بہتر تعلیم دنک بڑ بڑ دعو کران تتہ زمینی سترس پہ یمن دعون ہند برعکس نظر گژھان. ضلع کۄلگامہِ چین الہٕ پلہٕ شُرہن ہایر سیکنڈرین مز پرنسپلن ہز اسامہِ خالی آسنہ علاوہ 21 سکول تم تہ موجود یمن ہند ہیڈ ماسٹرن ہند پوسٹ خالی آسنہ باوجود تہ تعلیم ہند نظام بہتر بناونٕکۍ بڑ دعوٕ سپدان. ضلع کٮ۪ن اکثر زیٖزت نفرن ہند مانُن چھُ زِ یوٚدوے یُتُے ہیوٗ حال ضلع کۄلگٲمِس مز یِنہٕ وٲلِس وقتس مز روٗد تیٚلہِ چھےٚ یِمن ادارن مز تعلیٖم زیر تعلیم بچن تربیت سپدن تہ واریاہ محال نظر گژھان تکیازِ بقول یم دانا نفر لوکن ہند مانن چھ زِ یمن تعلیمی ادارن ہند خالی اسامی پور سپدن سۭتۍ ہیٚکہِ
نہ صرف بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانن روزگار سبیل سپدت بلکہ امہ سمن ادارن من زیر تعلیم بچن ہز تعلیم تہ بہتر سپدت یپور ون ات معاملس من DDC چیئرپرسن کلگام محمد افضل پرین زِ امہ حوالہ تمو LG انتظامیہ سان متعلقہ ڈائریکٹرس گوڑے یادداشت پیش کرت یم آسامی فوری پور کرنے باپت اپیل کرمز تاہم تہد ون ضلع مز چیف ایجوکیشن افسرس سان مختلف تعلیمی ادارن ہند سربراہ نہ آسن کن ضلع مز بچن ہز تعلیم واریاہ زیادہ متاثر سپدان. آپ کو چینل کی وسادت سے پورے ضلع کولگام کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ نے مجھے کچھ ادھیکار دیا ہے اور اس ایجوکیشن سیکٹر کے لحاظ سے میں نے بہت پہلے ہی ایک میمورنڈم بنایا جو میں نے آنریبل LG صاحب کو دیا، جو پرانے ہمارے چیف سیکرٹری صاحب تھے الوک کمار، کیا نام تھا اس کا، مہتا صاحب، اس کو ہم نے دیا تھا. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں 56 ہائی سکولز ہیں جہاں 21 میں مطلب سربراہ نہیں ہے. اسی طرح ہمارے ضلع میں 27 ہائر سیکنڈریز ہے جس میں 16 کے 16 ابھی تک سربراہ کے بغیر ہیں. تو ابھی آپ کو ہی پتہ چلے گا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں ابھی تک مطلب کتنا توجہ مل رہا ہے، جبکہ تعلیم بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ تعلیم ہے. جہاں تعلیم کا نور ہو وہاں امن قائم ہو سکتا ہے، وہاں چین قائم ہو سکتا ہے، وہاں ترقی ممکن ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی ہم کوشش، یہ مجھے لگتا ہے ایک شہری ہونے کے ناطے یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. یہاں پہ بہت سارے جو پوسٹس ہیں وہ ویکنٹ ہیں، پرنسپلز، بہت سارے پرنسپل کے پوسٹس ویکنٹ ہیں، یا CO صاحب جو ہوتے ہیں یہاں پہ CO صاحب نہیں ہے. ناظرین خبر نامک سلسلہ جاری، یت نمو بیاکھ تجارتی وقفہ تہ ست سپدی بے ملاقات تو روزو وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو. Each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالہ بلیک مستی چائے کا. تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے، کڑک اتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے. کشمیر کے اصلی چائے کے دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے. آپ بھی پیجئے. ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر. لذت کا ہلدی پاؤڈر جو بنتا ہے بہترین کولنگ گرائنڈنگ پروسیس سے، جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائے. سنہرا جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس. لذت کا ہلدی پاؤڈر. باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی، کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی، ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی، لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے. شیورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھ روم، کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دیں آپ کو ہر پریشانی سے بڑی راحت. شیورٹ ڈرین کلینر، شیورٹی فار سپر ہائیجین. مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ، اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقے دار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار. آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ. ناظرین خبر نامس مز تہد دوبارہ خیر مقدم پیش مزید خبر. چوڑری کیا لنگ پانزن علاقہ کیو لوکو محکمہ بجلی خلاف احتجاج کرت راہ کھولمت یدوے علاقہ کین لوکن ترسیلی لٲنہِ ہز عدم دستیابی ہند حوالہ کہیا مشکلات بت سپدان. تاہم انتظامیہ ست امہ حوالہ رابطہ قائم کرنے باوجود تہند مطابق مشکلات دور کرنس مز انتظامیہ کانہ تہ سنجیدگی باوان. علاقہ کین لوکن ہند ون بجلی ٹرانسفارمر پہ صارفن تام بجلی واتناؤنہ باپت یدوے 5 بجلی پول تو درکار تارِ ہز فراہمی باپت کہیا لٹہ متعلقہ محکمہ کے ذمہ دارن ست رابطہ قائم کرناو. تاہم اکہ دفتر پہ دویمس افسرس تام سوزنہ باوجود تمن ہند مشکلات آز تام حل سپدان. ات سلسلس مز تمو متعلقہ انتظامیہ عوامی مشکلات دور کرنے باپت ہنگامی بنیاد پہ قدم تلنچ اپیل کرمچ.
जनाब तुंदि सतन वसालत सतन डिपार्टमेंटस गोस यह वातन तुम जनाब दी नजर गई 3 वरी 2 वरी गो ट्रांसफार्मस लगित कह जनाब अत गौर करान गसान दफ्तर हे वल सा लगे सा हचू पोल लगे सा क्या कर सा क्या 5-10 फेर 20 फेर कर मतलब नौ कॉलोनी गई वो 2 वरी बसान कहून कह पृसान न करान कस तान गो ट्रांसफार्म यह योतुक वो वार वार चूरी नुन वो करवा ट्रांसफार्मस राच कि कर बिजली राच तो जनाब दिव नजर लगन बस तारस 7 मीटर लगन ये लगन पोल 4 लगन ये 5 + 5 पोल लगन ये लगन मीटर 7 लगन ये हाँ कोर 7 फेर कोर गसान JE सोबस हे वसा गन से इंस्पेक्टर सोब आव सह मौका करने वस गस बीस सोबस निश आव सह मौका करने हे गस वो कोर रात अखरी फेर तंग जनाब आये वो वन ये तुम कसा कम वन तुम 6 पोल पाइप अनिव तुम तो तम भी लगे केबल। यहाँ हमने पिछले 2 इंस्टॉल में हमने यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगवाया और HT लाइन भी लगवाई। डिपार्टमेंट की ये नाकामी है कि ये हमें 200 मीटर वायर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो घर वाले हैं यहाँ ये बहुत मुसीबत में है। ये जो यहाँ नई कॉलोनी बनी है ये दिन को यहाँ रहते हैं और रात को इनको वापस मोहल्ले में जाना पड़ता है। हम PDD डिपार्टमेंट चावड़ा के पास जाते हैं, वहाँ AEE साहब को हमने बोला था, AEE साहब ने बोला था JE साहब को कि आप वहाँ जाओ और वहाँ देखिए मौके पे क्या इनको क्या जरूरत है वो आप इनको प्रोवाइड कीजिए। लेकिन अलमिया ये है कि आज तक हमें 200 मीटर वायर इन लोगों ने ना ये दे पाए। वर्मुल की मिरगुंड चीनी बल क्यों रोजन वालों कोर श्रीनगर वर्मुल कौमी वत पे नीरित महकमा PHES खिलाफ एहतजाज या दौरान तिमो कौमी वत गाड़ी हिंदी इन गसन बाबत बंद कर सख नारबजी कर। अत मौके पर लोय मुजाहरीनो इल्जाम इलाक लूक चंद बाबत दरकार साफ आब नश महरूम थवित मुश्किलात मज हनामत। यह कथ बावल कि कह दह ब्रोह मिरगुंड इलाकस मज फोर्सेज तो मुजाहरीन दरमियान सपजमो झड़पों पत आय इंतजामिया तरफ तिमन त्रेश सबील करने बापत यकीन दहानी दिन। ताहम आज दोबारा सड़कन पर नीरित एहतजाज कर लूको तरफ त्रेश दस्तियाब न सपदनुक इल्जाम लवित इंतजामिया छड़ गंड रटन। यथ पे इंतजामिया तरफ वनाव पटन परिहासपुर इलाकस मज जेर तमीर 60 करोड़ रुपयन हिंद लागत तमीर सपदन वाजन स्कीम सत्य मिरगुंड तो पटन अलाव दोमिन मुख्तलिफ इलाकन त्रेशी हज सबील आयतन सपदित। आब त्रो अमन रन वरियस रात गई शराब त्रो आब रात गई ऑफिसर चोट मज त्रो लोन वन पुलिस लोन वन त्रो आब परस त्रो आब रात त्रो आब यो त्रो आब असने अनहर कोर चोट पाज मुनके गई छो आब अपील करा जमा सुन बचन कहें अल्लाह ताला पतन ये खराब सल मे क्या नमन जन बना आब रना बत टोटल कहें तो डिमांड क्या गवर्नमेंट गोस आब बन त्रेश गस बन बाकी जरूरत कहें अगर कत करो मुहर्रम हराम त्रेशी कहें। नाज़रीन वोत खबरनामु की शुमारान तो सपद 8:30 खबरनामस मज बे मुलाकात। यह खबरनामा तुम ताम वातनस मज ताउन करान लज्जत मसाल तो रिजू वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू तो सपद बे मुलाकात। खुदा सवाल।